بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ملکن شو ادر جوڑ وشب اللہ شور صحت اور عافیہ بدم صرف یک کسانی درخواست ہوتی برات گوارانی کو ما اولاً اللہ جزائے خیر بدم گوارانی ایشانی ارچی کے میں کرا سوال موسٹلی پیدا کر میں ہوتی گوارانی ہم اور دمیشن کہ اگر شو ویڈیو چاہ رہے شو مثلا یہ ذمہ داری ہے اور دینی اور جو استے میں قومیت ذمہ داری ہے کہ ما شما یک ویڈیو وقت کے چاہ رہا ہمارا دوست بھی تھی لازم مایر دیما فارورڈ پہ کرم تاکہ میں براتی گوارے کرم بلکہ شاید آئی دین علم میں کمی ہو جائے بلکہ انچی گناہ کرنے کا یہ معلوم نہیں تو تئی ذریعے چھ اگر آئی اصلاح بھی تھے تئی ذریعے چھ ویڈیو دیما 10-15 مردوں کر روتی اسی اجرانتوں کو شما بھی شامل بے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وجہ جوڑواش برابر ہے اللہ فضل کرم. وجہ سوال ہے سوال چوشن کہ سورہ لقمان تو کا حضرت لقمان ہوتی چکر لگتے جو اس سے نصیحت کرتے تو براتے جس کو جو سوال کو تھا کسی کم شرح پہ کم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سورہ لقمان ایک عظیم صورت ہے. اللہ رب العالمین حضرت لقمان علیہ السلام یہ نصیحت واقعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کتگا. جی حضرت لقمان پیغمبر نہیں بلکہ یک نیک صالح انسان بتا. جی بعض مفسرین گوشن کے حضرت ایوب علیہ السلام گہارزت کے. اچھا حضرت ایوب ہے. جی ہاں. بعض لکھتا کہ آئے ناکوزت کے تو برحال انچوکشن کے آئی حضرت داؤد علیہ السلام وقت دیتا وہ آئی وقت ادراک کتا. تو ایک عظیم انسانی بیتا ہو ایک بلاہ موحدی بیتا ہو ایک حکیم انسانی بیتا کہ اللہ رب العالمین فدائی تذکرہ قرآن مجید تو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتا. تو یہ سورہ نام ہم سورہ لقمان کی دا لقمانی وصیت کہ آوتی فرزندہ کنگ آئیں اور ایک بلاہ سبق ہر مسلمان معطفت واسطہ کہ آوتی چکا ہمیں نصیحتاں گو آئیے انسانی بھی بنائیں نہیں یہ مال و دولت وغیرہ وغیرہ مرچی باندھا میں نصیحت کا نگا اور اصل نصیحت کہ ایک انسانی یہ بنیادی اخلاق اور بنیادی ضرورت اللہ بیان کو تگا اہم فراموش کا نگائیں بلکہ لقمانی حکیم وڑے ایک بلاہیں انسان ہے کہ آوتی چکا یا کنچین بلاہیں وصیت کا نگائیں اور وصیت اللہ ہنچو دوست ہیں کہ یہ پدا ہوتی قرآن مجید تو کا ذکر نگائیں کہ محمد تو ہوتی امتی ہم پدا ای وصیت آنا حضرت لقمانی یا قرآن ذریعہ نشر ببا تاکہ ہر مسلمان ای نصیحتانی سرا ای وصیتانی سرا ہوتی چکانی تربیت بکنا. تو اللہ تعالیٰ اذا فرمانی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وقتی کہ گوشت لقمان علیہ السلام ہوتی چکا وَهُوَ يَعِظُهُ کہ آیا واض و نصیحت کا نگایت یعنی مستر واض و نصیحت مستر فنت و نصیحت ہم شنکتا ہوتی چکا اللہ وحدانیت ہے اللہ عبادت طرف دعوت بدا و یا شرکہ منع بکا. حضرت لقمان علیہ السلام چکا چے واز کا نگائیں یا بنیا اے منی فرزند اے منی چک لا تشرک باللہ شرک مکن گو اللہ یعنی کسا اللہ شریک مکن ہے چوڑے مخلوق چاہے پیغمبری بھی ولی بھی ملائکہ بھی شہیدی بھی بزرگی بھی اللہ بروبر نہیں آئیا گو اللہ شریک مکن یا اللہ بندگی عبادت تو کا اللہ توار جنگ تو کا اللہ واسطہ نظر و نیاز کنگے ہر چیز اللہ بندگی عبادت آہانا بغیر اللہ دے کسی واسطہ مکا بغیر اللہ دے کسی دیما مجک بغیر اللہ چی کسا مترس لا تشرک باللہ شرک مکنگو اللہ ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک یک بلاہیں ظلمی ہم ظلمی نہیں لظلم عظیم یک بلاہیں ظلمی چاہیے چی مستر ظلم نے. اللہ تعالیٰ سمجھانا قرآن مجید تو کا دیگر آیات نازل کو کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم ہما مردوں کا آنا ایمان آؤ فدا گو ہوتی ایمان سرا آہاں ظلم نکو ہوتی ایمانش گو ظلمہ بگاڑ نکو اولئک لہم الامن وہم مہتدون ہم شنک آہانی واسطہ امن اور ہدایت یافتہ بین اللہ تعالیٰ ہانا سکون امن ارچلے وارا اللہ تعالیٰ ہاں نصیبہ کا اور ہدایت یافتہ با. صحابہ کرام پریشان بتا کہ چما ہر کسا گناہ بھی ولم یلبسوا ایمان بظلم مانا چین ہر یک کے ایمان ارگا بات چھ جوڑیں گناہ میں بھی تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا نہیں پریشانی محسوس کا فرمائیں تے نہ آیا شما لقمان علیہ السلام وصیت نون تک ان الشرک لظلم عظیم یعنی ایمان ارگا چھ بعد اگر یک کیا شرک کو بڑا بزا آئی ہوتی ایمان برباد کو سمجھانا ادا چھ مراد ظلمہ شرک مراد ہے. دمتر اللہ تعالیٰ فرمانی ووصینا الانسان بوالدیہ اور ما وصیت کتا یعنی حکم داتا سوچ داتا انسانا زور داتا اسرا بوالدیہ ہوتی مات فتانی بارہ والدیہ ہوتی مات فتانی بارہ
हासतन आई मात बारा हमलत हो उम्महु कि चस्कुता आया आई माता यानी लाफतों का वहनन अला वहनन कमजोरी दर कमजोरी यानी चौक कंचुक बड़ा मुता मात कमजोर बुआ मुता लाफतों का चौक 4 माह 5 माह 6 माह 7 माह तो मात तो कम कमजोरी आया मुता समझाना तकलीफ बड़ा मुतगा व फिसाल हु फी आमैन फदच फेदाएगा बगैर ताक 2 साल आई शीर में चिना गो आई चस्तो ए आई निगरानी कना ए दुरुस्ते समझाना तकालीफ का मात बर्दाश्त करना गाए अनशकुर ली मनी शुक्र अदा बिका वली वालिदैक और होती मात फितान शुक्र अदा बिका मात तई चस्तोर तई समझाना कमज़ोरी दर कमज़ोरी तई तमाम नखराया और फिर बेचारा तई तमाम ज़रूरियात पूरा कर लगाएंगो नौकरें जागे दर फदरें कि तई हर चीज़ ज़रूरियात वरगे पोशगे आहाना पेत समझाना तलाश कर लगाएं अल्लाह ताला फरमानी अनशकुर ली वली वालिदैका मनी शुक्र अदा बिका मंत्रा जोड़ कुता और फदा होती वालिदैन शुक्र अदा बिका कहान शर्मा जिम्मेदारी दाता वहाँ होती जिम्मेदारी पर अहसन तरीक़ा नबाइन तक पूरा कुता आहन शुक्र वादा बिका इलैयल मसीर के शुमारा फदा मनी तरफा वापस होगी व इन जाहदाका अला अन तुशरिका बिमा लैसा लका बिही इल्म अगर तई मातफित गोंतो शिरक बिकना समझे ना और तई मातफित गोंतो तकरार बिकना यानी तरह बेफरमायना तरह समझना हुक्म भी दिया कि एक तो गोमा शिरक बिका मा लैसा लका बिही इल्म के आई बार तरह इल्म ने फला तुतिअहुमा गुड़ा इदा मात फितानी नाफरमानिया मका इदा साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह होती मात सक दोस्ता तो मात सक में खदमत गुजारिया आके मुसलमान बू तो माता गोश के तो मुसलमान बुतगे आ वक्त तक ना नवरन जब तक तो मोहम्मद दीना यल न दिए बिल्ली माँ मेरा मैं वरा न नोशा माँ मेरा समझे ना मर्दम तरह शगान जनक तो मात कुश्त मोहम्मद समझे ना यकरोची नान नवा दुरोश नान नवा आई मिन्नत को माती चो मक्का माती दीना यल न दिया बोले आई तन दुरोश तकरीबन चिंचो रोश नान नवा आखिरा समझे ना आई फैसला को माती तो नान वरे या न वरे तो 7 बरा भी मेरे जिंदगी बे मना ती मौत गवा रहे मना मोहम्मद दीन यल न दिया समझे ना इदा अल्लाह ताला फरमानी व इन जाहदाका अगर आहाना कोशिश को तरह हुक्म दा अला अन तुशरिका बीक तो गोमा शर्क भी कने मा लैसा लका भी इल्म का आइए समझे ना इल्म तरह नहीं आई इख्तियार तरह नहीं तो गोमा शर्क भी कने फला तुतिअहुमा इदा आहानी गफ़ा ममान शर्क कुफ्र तो का अल्लाह ना फरमानी तो कहानी तात मका व साहिबुहुमा फि दुनिया मारूफा बोले दुनियावी जिंदगी तो का मना हांगो मदद बिका वहाँ नेकी बिका एहतराम बिका आनी खदमत बिका दुनियावी एतबारा दीनी एतबारा तरह हुक्म दिया अल्लाह ना फरमाने बिका शर्क बिका या कुफ्र बिका या मोहम्मद दीना लबिदे इदा हानी गफ़ा मजूर अल्लाह ताला फरमानी वत्तबि सबील मन अनाब इलैया और ताबेदारी बिका राह हमा या मनी तरफा रुजू करनी मोमिना नहीं रहा बगैर सहाबा नहीं रहा बगैर हमा कहाना ईमान औरता और आ मोमिन अल्लाह वाल हमा नहीं रहा बगैर ए दिगर वादिगर नहीं रहा सर अमरो वत्तबे ताबेदारी बिका सबीला राहा मन हमा मर्दमानिया का अनाब इलैया का मनी तरफा रुजू करना तो अल्लाह तरफा आएगा या सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फदा शुमा दरो मनी तरफा वापस बे फ़उनब्बिउकुम फदा मश शुमारा खबरदार कना शुमारा पेशदार शुमारा गुशांगो बिमा कुंतुम तामलून हमा चीज़ शुमा अमल कुता नशुम तमाम अमल अल्लाह के राह पेशवा जिन तरह अल्लाह ताला फरमानी कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की या बुनैया ए मनी चौक इन्नहा इन तको मिथक़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन ए मनी चौक अगर यक अर्जुनी दान बराबर है खरदल गुशा सरसू चेशंती सरसू दानक तो हम समझे ना कि आ इंचके कसान के इनके अगर हम इंचके गुनाह है बीवी का ये तो मामूली समझो तो आइए छेड़ दे का या कस दी कुछ ना का समझे ना ए मनी चौक एक अफवा याद बिका इन तक मिसकाल हब्बत मिन खरदरिन अगर यक अर्जुनी दानी बराबर गुनाह है बीवी फतकुन फी सखरतिन आयक बनाए कफ्तगे संगे चेहरा बीवी और फिर समावात और फिल अर्द या आसमान को जाम जाए ज़मीन ने को जाम कुंडिया भी बीते तो आइए छेड़ दाता होगा तो शे कस सही नहीं तो आइए कसानों के नहीं अल्लाह ताला याति भी अल्लाह क्या मत अल्लाह ताला या कारी आ छेड़ नबी तो आइए मामूली समझे कसाने वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा अगर ज़र्रे बराबर नेकी कने हम अल्लाह आइया कारी और ज़र्रे बराबर बदी कने हम आइया अल्लाह ताला पेशदारी तरह आइया कारी ती वाजन तो का समझे ना इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला लतीफ़ुन हुर्त चारों के लतीफ़ माना हुर्त चारी समझे ना चाहे गंदगा चाहे हिच्चे छेर नहीं अल्लाह ने फरमाया अगर स्याहें सिंगे सरा स्याहें शफिया
تہارے شفیہ سیاہیں مورے سیاہیں سنگ سرا بروتے سمجھے نا اللہ تعالیٰ ہما سیاہیں شفا سیاہیں مورا سیاہیں سنگ سرا ہم گندی اور آئی پادان کی توار ہم عشقوں سمیع لطیف الخبیر اور خبردار ہے شبہ تمام عملہ دیم طرح حضرت لقمان چھ وصیت کا نگائیں ادھر دنیا میں وصیت ہچ نہیں اعلیٰ وصیت کہ ہر پتھے پدل لوٹی من چوک کامیاب بھی چھ وصیتاں شرطیں وصیت نے ای وصیتاں تو کعبے دنیا خود بخود آئی کامیابی اگر ای وصیتاں چی آ ڈننا ہے چاہے دنیا آئے دومہ میں مال و دولت آئی رستگاں آپ بدبخت انسان ہے اللہ تعالیٰ فرمانی یا حضرت لقمان یا بنی یا ابن فرزن اقم الصلاۃ نماز قائم بدار نماز قائم دار چیئے نماز اہمیتہ بسمجھ نماز ہمیں خشوع عاجزیاں کو نماز قائم بدار وقت سرا نماز قائم بدار نماز چی درست ہیں عبادتاں چی اہمیت و آیا چی بدے وَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکیں کار حکمہ بدے تی ڈیوٹی ہمشیں تی کار ہمشیں وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور خرابیں کار مردمہ بروک وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ سیدھا چی معلوم بھی کہ نیکیں کار حکم دیا گا اور خرابیں کارا روکا آسان نہیں سمجھیں اللہ تعالیٰ فرمانی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا سمجھیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وقتی تو حق کی طرف دعوت دیا اور مخالفت چستبان توحید طرف دعوت دیا مشرک چستبان سنت طرف دعوت دیا بدعتی چستبان اتباع رسول طرف خالص دعوت دیا حال تقلید والا چستبان سمجھیں نا اور یہ دیکھے گڑبڑ چستبا اسلام طرفہ دعوت دیے کفر چستبی یعنی تو مزمتہ چی خالی نہ بے بولے وصبر علی ما اصابک گوڑا صبر بکا اے دعوت معروف تو کا اور نہیں منکر تو کا ترہ کجام تکلیفی بھی ہے صبر بکا ای تو کا اشتاب مکا اور بے صبری مکا یا لمدے بلکہ صبر تو کا بوش ان ذالک من عزم الامور اے با ہمت والا مردمانی کارا عام مردمانی کارنا ہما کہانی تو کا ہمت ہستے تینتر اللہ تعالیٰ فرمانی ولا تسعر خدک للناس وتی دیما وتی پیشانیہ تا مد مردمانی واسطہ ہے تو وہ ترہ گمنڈ گرور مکہ یا کی طرح دست ملانی تو چو بے رخے دے مانگ و تاب داتا ہے غریبی مسکین ہر وڑے انسانی بھی للناس ہر وڑے انسانی ولا تسعر کرچک مکہ یا تا مد وتی پیشانیہ وتی دیما للناس واسطہ مردمانیہ ولا تمشی فی الارض مرحا اور زمین سرا چو اکڑ شیوشنت بلوچیا گو سینہ فچ مکان چو تکبر گونا بیستوال شلوار فادائیں پانچک جہلاداں تو ٹاب راستہ ہنچو من لگائے تو ادھلا منانو بس سمجھے نا اللہ تعالیٰ فرمانی حضرت لقمان چکا اشگائے نا چو مکان سمجھے نا ان اللہ لا يحب بے شک اللہ تعالیٰ دوست نداری کل ہر مختال ہماک اوتارا وقت بلاہ لی کی مختال ہمیں کا اوتارا وط مزن لے کی تو اوتارا وط بلا ہے لے کی فخور ہوتی مال و دولت سرا گھمن دیں تو فخر تو کھائیں منا بغیر دے کس نہیں سمجھا نا فخر تو کھائیں کس ایمان نہیں ہے غریبی مسکینی ہے ہمیت نہ دائیا اللہ حضرت لقمان شگائیں چو مکہ سمجھا نا کہ اے شر مردمان صفت نہ تیم طرح فرمانی وقصد فی مشی کا وتی رواجان تو کا نرمی بیار یعنی چو سلوہ مکہ کی سمجھی ضعیف ہیں اور چو ترہ ایکر مکہ کسی پوئے شرعی ولائن بلکہ میان روی اختیار بکا وغزز من صوتکا اور وتی آواز ہم شرعی اخلاقہ گپ بجا یکی گفائیں آئی گفا گوش بدار تا یکی گف شروع نکتا تو چوتا ساری گف شروع مکا اور گف شروع کنے سمجھانا تو با مقصد ہے ہنچو کہ اللہ نے فرمائے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت یکی کہ اللہ سرا یا ایمان ہا روز قیامت سرا یا ایمان ہا گوڑا گپ جان شرین گپ بجان یا خاموش بھی فضولیں گپ فضولیں رٹک فضولیں قصہ وقت سرا ڈمبریں دگراہم بڈمبرائیں یہ بفائدیں چیزاں یا خاصیں گپ بجان یا کہ خاموش بوتو سمجھا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر ہم ہاوتی آوازہ برز کنا گو ترچ پیش دارا گو زمان سمجھے نا اللہ ہوتی آوازہ برز مکہ ہوتی آوازہ جہل بکا بے شک کی خراب ترے آواز ہر آواز ہے ہر وسطرہ سر اتمان گوشاں کر رکھا ہے اس فائدہ نبی شنگف کا یہ فائدہ نہیں تو وسطرہ سر رگائے وسطرہ جذب چیک نگائے گو اشیاء چو طرف حریض بکا یہ ایک بہترین نصیحتاں سمجھانا کہ اللہ حضرت لقمان علیہ السلام ہوتی چکا کا لگائے اور اللہ تعالیٰ فمشہ شام بیان کا لگائے کہ ماہم ہوتی چکانا ہمیں تربیت آبی دیں اور یہ تربیت تو کا ہر نوجوان بھی ہے تو انسانیت خدمت ہوتی فرض سمجھی ہر انسان ہوتی بڑے انسان سمجھی بلی غریب ہے بلی مسکین ہے سمجھنا آئی خیر واہ ہیں نیکیں کار طرف آئیے دعوت دا بدیں کارا چاہیے وطا روکی اور وطارہ ہم روکی گو اور فدا نماز قائم کا یہ بڑے انسان یہ ہمت والا مردمانی کارا بے ہمتی مردمی کارا کتنا کا. جزاک اللہ خیر.